Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Judicame Deus, elicerne causa meam, de gente not sancta abomini, ni cor doloso eroe me. Imite lucem tuam et veritatem tuam ipsam et aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitebor te vincitera Deus meus, core tristis es anima mea, core conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, que peccavi nimis, cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Mariam, Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Miseretur vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Os tande nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum, Alleluia. Quod vobis paratum est ab origine mundi, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Cantate Dominum canticum novum, cantate Domino omnis terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum, Alleluia. Quod vobis paratum est ab origine mundi, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus et bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, coniam tu salus sanctus, tu salus Dominus, tu salus altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui nos resurrectionis Dominice, annua solennitate laetificas concede propitius, ut per temporalia festoa que agimus per venire ad gloria aeterna mereamur, per dem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Actum Apostolorum, in diebus illis, aperiens Petrus ausum dixit,
vires raleite, et qui timitis Deum audite, Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus Patrum Nostrorum, glorificavit Filium Suum, Iesum, quem vos quidem tradidistis, et negestis ante faciem Pilati, iudicante illo dimiti. Vos autem sanctum et justum negastis, et petistis virum homicidam donare vobis, auctorem vero vita interfecistis, quem Deus suscitavit a mortuis, cuius nos testes sumus, et nunc fratres, scidio quia per ignorentiam fecistis, sicut et principes vestri. Deus autem, qui prenunciavit per os omnium prophetarum, pati Christum suum sic implevit. Penitemini igitur, et convertemini, ut deleantur peccata vestra. Ec dies, quem fecit Dominus, exultemus et letemur inea, dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me. Alleluia, alleluia. Surrexit Dominus vere et apparuit Petro. Victime Pascalis laudes immolent Christiani, agnus redemitor ves Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus. Dic nobis Maria, cui vidisti in via, sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis. Angelicus testes, sudarium et vestes, surrexit Christus spes mea, precedet vos in Galileam, scimus Christum surexiste a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore manifestavit se iterum Iesus, discipulis ad mare Tiberiadis, manifestavit autem sic. Erant simul Simon Petrus et Thomas, qui dicitur Didymus, et Nathanael, qui erat a Cana Galilee, et filies Zebedei, et alii ex discipulis eius duo. Diciteis Simon Petrus, vado piscari, dicunt ei venimus et nos tecum, et exierunt et ascenderunt in navim, et illa nocte nicile prendiderunt. Mane autem facto statit Iesus in litore, non tamen conioverunt discipuli quia Iesus est. Dixit ergo eis Iesus, puerinum quide pullamentarium abetis. Responderunt ei, non. Dicit eis, mitite in dexteram navigirete et invenietis. Miserunt ergo, etiam non valebant illud traere pre multitudine piscium. Dixit ergo discipulis ille, quem diligebat Iesus, Petro, Dominus est. Simon Petrus, cum audisset, quia Dominus est, tunica succit se, erat enim nudus, et misit se in mare. Ali autem discipuli navigio venerunt, non enim longerunt a terra, sed quasi cubitis ducentis, traentes rete piscium. Ut ergo descenderunt in terram, viderunt pruna positas, et piscem superpositum et panem. Dicit eis Iesus, afferte de piscibus, quos prondidistis nunc. Ascendis Simon Petrus et traxit rete in terram, plenum manis piscibus centum quanquagitat tribus. Et cum tanti essent non escimus rete. Dicit ei Iesus, venite, prendete, et nemo audebat discumbentium interrogare eum, tu quis est? Scientes quia Dominus est. Et venit Iesus, et accipit panem, et dat eis, et piscem similiter. Auciam tertio manifestatus est Iesus discipulis suis, cum resurrexit a mortuis. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt,
qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit et celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgini, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivus et mortuus, cuius redi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filio qui procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteornum baptisma in remissionem peccatorem, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Porta celi aperuit Dominus et pluit illi manas, ut ederent, panem celi diditeis, panem angelorum manducavit homo. Alleluia. Orate, fratres, omnipotentem. Amen. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro, veridinium et justum est, equum et salutaret equidem Domini omni tempore, sed in hoc pautissimum die gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ipsienum verus et agnius, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit, et idiocum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus, semnem gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Preceptis salutaribus humaniti, et divina institutione formatio demus dicere. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper nobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Miseria tu vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce quitalit et peccata mundi. Domine non sum dignus tintres sum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus tintres sum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus tintres sum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, elementum et vitam aeternam. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quis et elementum et vitam aeternam. Amen.
Christus resurgens ex mortuissimum non moritur, alleluia, morsili ultra non dominabitur, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Oremus. Abominos quesumus Domine vedustate purgatus, sacramenti tui veneranda perceptio innovam transferat creaturam, cuvis et regnias in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est, alleluia, alleluia. Benedicat vos omnipotens, Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelis secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipsum factum est, nihil quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae comprenderunt, fruitum homisus ad oculum erat Ioannes, hic venit in testimonium peribere de lumine. Non erat illi lux et testimonium peribere de lumine. Erat lux veraque illuminatum nem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat et mundus per sum factus est, et mundus ium non cognovit, in propria venit et sui non receperunt, quod rotem receperunt ium Deis potestatem filius Dei fieri, et sui credunt in nomine eius qui non ex sanguinibus, neque resultate carnis, neque resultate viris, et exionatis sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam ius gloriam quis in ingenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti potare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deus, alleluia.